ओम नमः शिवाय मोर स्नेहर छात्र छात्री माने दीपसार ज्ञान यूट्यूब चैनल मु स्वागत करुछि। आज पिला माने मो प्लस टू सेकेंड इयर आर्ट्स इतिहास पिला मानक पई गोटे सुंदर वीडियो प्रस्तुत करिछि। पिला माने 4 तारिख रे हिस्ट्री रो फाइनल एग्जाम अछि, तेनु से एग्जाम को आखिया को रखी यूनिट 4 भारत इतिहास रो यूनिट 4 जो मुख्य विषय अछि भारत और इंग्रेज मानकर अर्थनैतिक व्यवस्था, इंग्रेज शासन विरुद्ध रे संग्राम, महात्मा गांधी, सांताल विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, पाइक विद्रोह एवं सिपाही विद्रोह ए विषय गुड़िकर सब बचा बचा 2 मार्किया 3 मार्किया क्वेश्चन मु आज प्रस्तुत करुछि। आज तुम मान सहित आलोचना करी पिला माने क्वेश्चन गुड़िक परीक्षा आसवा सुनिश्चित। एबे पिला माने मु गोटिए रु गोटिए 2 मार्किया 3 मार्किया आलोचना करुछि। एबे पिला माने हमें आलोचना करबा ए यूनिट 4 रो सबटो सुंदर 3 मार्किया बा 2 मार्किया क्वेश्चन होची सन्यासी विद्रोह। पिला माने बुझू जे देखो जो अष्टादश शताब्दी रो शेष भाग रे आध्यात्मिक जो जीवन यापन करथले सन्यासी माने से माने विद्रोह करबा आरंभ कले, कारण समर अर्थनैतिक स्थिति दोहली जाइतला इंग्रेज मान आगमन फल रे। साधारणतः सन्यासी विद्रोह बेंगल बा पश्चिम बंग रे देखा देइतला। ए आंदोलन रे उभय हिंदू एवं मुसलमान आध्यात्मिकवादी साधु माने अंशग्रहण करथिले। एही आंदोलन को मध्य फकीर सन्यासी आंदोलन कहा जाय। पाखापाखि एही आंदोलन बहुत व्यापक होइतला। बक्सर युद्ध विजय लाभ परे ब्रिटिश कंपनी माने राजस्व आदाय करिबारु सन्यासी माने ता विरुद्ध रे विद्रोह करथिले, कारण सन्यासी माने जो राजा माने को पाखरु बा जमीदार माने को पाखरु जो अर्थ पाउतले सोडा पाई पाले नै, फल रे समान अर्थनैतिक विपर्यस्त होला। फल रे इंग्रेज माने को विरुद्ध रे समाने आंदोलन करथिले। साधारणतः दशनामी नाग संप्रदायर सन्यासी माने आंदोलन करथिले। एही आंदोलन एति व्यापक होला। शेषरे गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ए आंदोलन दमन करथिले। द्वितीय क्वेश्चन छ परीक्षा से पाइक विद्रोह। पिलावन पाइक विद्रोह ताको मध्य खर्दा विद्रोह बोली मध्य कहନ୍ତି। पिलावन मन थाओ इंग्रेज माने 1803 मसिया रे मरहट्टा मानन को परास्त करी ओडिसा रो शासन ग्रहण कले। सतोले मुकुंद देव थिले। मुकुंद देव को तांको शासन रो बरखास्त कले एवं तांकर जो मंत्री थिले जयराजगर को मेदिनी परे फांसी देले एवं सेनापति बक्सी जगबंधु को गादीच्युत कले एवं बक्सी जगबंधु जो जागीर मध्य पाइते तो जागीर को उच्छेद कर देले। फल रे खर्तार लोक मानन को मध्य रे गुटे जातीयता भाव सृष्टि होइता एवं यार मुख्य बिंधाणी थिले बक्सी जगबंधु, जे कि समस्त पाइक मान को एकजुट करी 1817 मसिया रे इंग्रेज मानन को विरुद्ध रे सरबंदल विद्रोह करथिले। ताको इतिहास रे पाइक विद्रोह बा खर्दा विद्रोह नाम रे नामित। द्वितीय पिलामन जीवा तळे 1829 मसिया रे बक्सी जगबंधु को देहांत होइतला। ता पूर्वरु इंग्रेज मान को आत्मसम्मान होतले परबळे खर्दा विद्रोह समाप्त होइतला। एबे पिलामन जीवा सांताल विद्रोह। पिलामन को खर्दा सांताल और सन्यासी तीनटा विद्रोह परीक्षा रे सुनिश्चित आसे। मु जेगुडा इंपोर्टेंट सेगुडा छ डिस्कशन करी सबडा डिस्कशन करबी। सांताल विद्रोह पिलामन था 1800 समस्त सांताल जनजातिर लोक माने 1855 और 56 ख्रीष्टाब्द रे इंग्रेज शासन विरुद्ध रे आंदोलन करितले। साधारणतः सांताल माने सटनागपुर, राजमहल आदि अंचलवासी इंग्रेज सरकार का चिन्हट दामिनी करे वास करथले। कृषि तिला सांताल मानकर मुख्य जीविका, किंतु परवर्ती अवस्था रे जमीदार महाजन से अंचल सांताल मान उपरे तांको जीवन उपरे विष सृष्टि करथिले बा समान को अत्याचार करिवा को लागिले। अर्थनैतिक शासन रे से माने अत्यंत जर्जरित हेले एवं इंग्रेज मानकर प्रशासनिक विफलता जोगु सांताल माने विद्रोह करथिले। भगनाडी अंचल सांताल विद्रोह नेतृत्व नेतिले चुलु सांताल, कान्हू, सिद्ध भैरव, भागीरथी माझी मध्य सांताल विद्रोह होइतला। सांताल माने खंडा वर्षा धनुतीर धरी महाजन मान को आक्रमण लुंठन करथिले। फर इंग्रेज मान मध्य आंदोलन को मध्य दमन करथिले।
तापर पिलामाने जिबा 1857 मसिया विद्रोह 6 नंबर क्वेश्चन 1857 आसु कारण देखो पिला माने तो इंग्रेज माने सिपाही विद्रोह पूर्व ब्राउन बेस नाम को बंदूक प्रचलन करथिले किंतु सिपाही विद्रोह समय से माने एनफील्ड नाम को बंदूक प्रचलन करथिले जोडा 1856 से माने करथिले तो भारतीय सैन्य माने ए बंदूक व्यवहार न करिया पे निष्पत्ति नेथिले कारण ए बंदूक रो गुली भर्ती करिवा पले गुली थवा तोटा बा खळर अग्रवा को दांतरे छिंडाई गुली को बाहर करिया पड़तला हठात जनरव सृष्टि हला जे इंग्रेज माने उभय हिंदू मुसलमान धर्म नष्ट करबा पई गुळीर तोटारे गाई और घुसुरी चर्बीर प्रलेप दैछथि गाई हिंदू मानकर गोमाता रूपे पूजित होतले मुसलमान माने घुसुरी को घृणा करतले मंगल पांडे नामक जने बाराकपुर सैनिक जे कि इंग्रेज ऑफिसर हत्या करथिले फल ताको फांसी दंड दिया दितला फल समग्र हिंदू मुसलमान सिपाही माने इंग्रेज शासन विरुद्ध रे विद्रोह करथिले ताको ऐतिहासिक सिपाही विद्रोह नाम रे नाम करा आउ एटा छथिला मनता सिपाही विद्रोह आसु कारण प्रत्यय आलोचना करिबा इतिहास पृष्ठ नोटाइले जदि केते जण स्वाधीनता संग्रामी को ना आसे ता मध्य रानी लक्ष्मीबाई को नाम अन्यतम कारण महिला मानक मध्य एक गुरुत्वपूर्ण नाम रानी झांसी रानी लक्ष्मीबाई तांकर स्वामी गंगाधर मृत्यु पर झांसी दायित्व नथिले कारण से लॉर्ड डेलहाउसी थिला राज्यसुत लग्नीति जो जदि कौन देशीय राज अपौत्रिक होइतिबे तेणु साम्राज्य मृत्यु पर इंग्रेज शासन होतो सेति झांसी को इंग्रेज माने मिसिया को चाहते एवं से झांसी रानी आनंद राव को निज पश्चिमपुत्र करथिले तेणु शासन को इंग्रेज मान को न देवा पई दृढ़ संकल्प होई इंग्रेज मान विरुद्ध से युद्ध करथिले एवं ए युद्ध रे तांको सहयोग करथिले तांतिया टोपे एवं झांसी रानी लक्ष्मीबाई बहुत दिन संग्राम कले एवं शेष युद्ध क्षेत्र निजर मृत्युवरण करथिले सेति पई तांको नाम मध्य भारत इतिहास रे सोनाक्षर लिपिबद्ध एबे पिला माने जिबा 1857 विद्रोह रो फलाफल जो 1857 मध्य सिपाही विद्रोह रो फलाफल कोन थिला पिला माने तो जे 1857 रे इंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी रो समाप्त घटिथिला एवं 1858 नवेम्बर 1 तारिख दिन अलाहाबाद रे भारत रो प्रथम वाइसराय लॉर्ड कैनिंग महारानी विक्टोरिया घोषणा पत्र पाठ करथिले एवं एही आईन अनुसार इंग्लैंड रो शासन मुख्य ऊपर शासन अर्पण करा जायतिला एवं वाइसराय द्वारा शासित होला एवं सैन्य बाहिनी रो पुनर्गठन करा गला भारतीय लोक मानकु सैन्य बाहिनी रे जोग दिया माने नियुक्ति मध्ये दिया गला ता सहित भारतीय मानकर कोनोसी सामाजिक परंपरा रे हस्तक्षेप न करिबे निष्पत्ति नेतला एबे पिला मन जो रानी विक्टोरिया घोषणा पत्र एटा छ पिला माने परीक्षा रे लेखि रखता एटा परीक्षा रे सुनिश्चित आसे आउ थरे छ को देखो सन्यासी विद्रोह पाइक विद्रोह सन्यासी विद्रोह पाइक विद्रोह सांताल विद्रोह रानी विक्टोरिया घोषणा पत्र ये चारटा क्वेश्चन जो बहुत इंपोर्टेंट 1858 नवेम्बर 1 तारिख दिन महारानी घोषणा पत्र को लॉर्ड कैनिंग अलाहाबाद रे एक आड़म्बरपूर्ण दरबार रे पाठ करथिले ए घोषणा पत्र रे विभिन्न विषय स्थान पाइतिला प्रथमे भारत रो कंपनी शासन रो अवसान घटिला एवं भारत इंग्लैंड को राजा रानी को प्रत्येक तत्वाधीन शासित होला द्वितीय कोण राज्यसुत लग्नीति उच्छेद करागला एवं देशीय राजा मान सहित कंपनी समर समचुक्ति बलवत्तर है तृतीयत भारतीय मान अधिकार सम्मान मर्यादा अक्षुण्ण रहे घोषणा करागला चतुर्थ रे भारत धर्म प्राचीन परंपरा रीतिनीति और प्रथा को सम्मान दिया बोली स्थिर करागला तापर देखो सूर्यास्त नियम देखो छुआ पिला मन मन तो 1793 मसीह लॉर्ड कर्नवालिस द्वारा चिरस्थायी बंदोबस्त प्रचलन करा चिरस्थायी बंदोबस्त रे इंग्रेज माने निर्दिष्ट जमीदार गोष्ठी सृष्टि करथिले एवं जमीदार माने रोइले मिडिल आ थोड़ी बुझ देखो जो इंग्रेज चिरस्थायी बंदोबस्त रे जमीदारी प्रथा आरंभ हो गला जमीदार माने बेस प्रतिबद्धशाली हे गेले धनी हे गेले मझिरे रोइले जमीदार गोटे पक्ष रे इंग्रेज गोटे पक्ष रे कृषक
କୃଷକ ଜମିଦାର ମାନେ କଣ କଲେ ନା ଜମି ଗୁଡିକୁ ସବୁ କୃଷକ ମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ। କୃଷକ ମାନଙ୍କର ଖଜଣା ଆଦାୟ କଲେ। ଖଜଣା ଆଦାୟ କରି ନିଜ ପାଖରେ ଲାଭାଂଶ ବହୁତ ରଖିଲେ ଆଉ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ପଇଠ କରିଦେଲେ। ଏଇଟା ହେଲା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବଂଶ ନିୟମ। ଇଂରେଜ ମାନେ କଣ କଲେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମୋ ଜମିଦାର ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିବଦ୍ଧଶାଳୀ ହେଉଛନ୍ତି, ଖଜଣା ଠିକ ଟାଇମରେ ଦଉନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ନିୟମ କଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ନିୟମ। ଯଦି କୌଣସି ଜମିଦାର ଠିକ ସମୟରେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କର ବା ରାଜସ୍ୱ ନ ଦେଲେ ତାହେଲେ ତା ପରଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଜମିଦାରୀ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ଏଇଟା କୁହନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ନିୟମ। ଏଇଟା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତର ଗୋଟେ କୁଫଳ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଯୋଉ ରହିସ୍ତରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରୀକ୍ଷାରେ ଯୋଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ଥରେ କହିଦଉଛି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବିଦ୍ରୋହ, ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ, ସାନ୍ତାଳ ବିଦ୍ରୋହ, ରାଣୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ଘୋଷଣା ପତ୍ର, ଯୋଉ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ, ଏବେ କହିଲେ ରହିତରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ରହିତରୀ ମାଓଲାରୀ। ଏଇଟା ସବୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଇଂରେଜ ମାନେ କରିଥିଲେ ରହିତରୀ। 1820 ମସିହାରେ ସାର୍ ଟମାସ ମୁନରୋ ମାନ୍ଦ୍ରାସ ଠାରେ এই ରହିତରୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଚଳନ କଲେ। এই ବନ୍ଦୋବସ୍ତରେ କଣ ହେଲା ଇଂରେଜ ମାନେ ଆଉ ଜମିଦାର ମାନଙ୍କୁ ରଖିଲେ ନାହିଁ। ଇଂରେଜ ମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ କୃଷକଙ୍କ ଠାରୁ କର ଆଦାୟ କଲେ। ସେମାନେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଜମିଦାର ମାନେ ବହୁତ ଲାଭାଂଶ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଇଂରେଜ ମାନେ କଣ ଜମି ଦେଲେ କୃଷକଙ୍କୁ, କୃଷକ ମାନଙ୍କର କର ଆଦାୟ କଲେ। ସାଧାରଣତଃ ମାଦ୍ରାସ ବମ୍ବେ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିତରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ କେବେ ଥିଲା ନା 1820 ସାର୍ ଟମାସ ମୁନରୋ କେଇଟି କଲେ ମାନ୍ଦ୍ରାସରେ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଯିବା ମହଲୱାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ଜମି ଜମା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ମହଲୱାରୀ। ସାଧାରଣତଃ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ସୀମାନ୍ତରେ ଏହି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଚଳନ ହେଲା। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମର ବା ଅଞ୍ଚଳର ଦାୟିତ୍ୱ ଜଣେ ଜମିଦାର ବା ଦଳେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ରହିଲା। ସେମାନେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣ ରାଜସ୍ୱ ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ। ଇଂରେଜ ମାନେ କଣ କଲେ ନା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ପଞ୍ଜାବ ଏକାରେ କିଛି ଲୋକ, ଦଳେ ଲୋକ ବା ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ। ସିଏ କଣ କଲେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ କେତିକି ଖଜଣା ଦେବେ ସିଏ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ଠିକ ଟାଇମରେ ଖଜଣା ଦେଲେ ଜମିଦାରୀ ପାତୁଲେ। ଏଇଟା କୁହନ୍ତି ମହଲୱାରୀ। ଏବେ ଆମେ ପିଲାମାନେ ଯିବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଷୟକୁ ଯିବା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ବିଷୟକୁ ଯିବା ଭିତର ବହିପ୍ରଭାବ। ଇଏ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯାହାର ପ୍ରବକ୍ତା ଥିଲେ ଦାଦା ଭାଇ ନାରୋଜୀ। ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ଯେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସାଧାରଣତଃ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ପିଲାମାନେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ଯୋଉ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, କଳକାରଖାନା ବହୁତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତାଙ୍କର କଞ୍ଚାମାଲ ଦରକାର ହେଲା। ସେ କଣ କଲେ ଭାରତର ସବୁ କଞ୍ଚାମାଲ ନେଇଗଲେ। ଭାରତର କଞ୍ଚାମାଲ ନେଲେ ଇଂରେଜରେ ବା ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ତିଆରି କଲେ, ପୁଣି ଭାରତର ଆଣିକି ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରି କଲେ। ଖାଲି ନେଲେ ଜିନିଷ ନେଇକି ପଳେଇଲେ, ପୁଣି ଜିନିଷ ବିକି ସବୁ ନେଇକି ପଳେଇଲେ। ତେଣୁ ଭାରତରୁ ଖାଲି ଧନ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଭାରତର ଭିତର ପ୍ରଭାବ ଭାରତର ବାଣିଜ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରଥମେ ଦାଦା ଭାଇ ନାରୋଜୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା କୁହନ୍ତି ଭିତର ବହିପ୍ରଭାବ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଯିବା ଯେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଟା ତ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଭିତରେ ରହିଯିବ, ତଥାପି ବୁଝେଇ ଦଉଛି। 1920 ନାଗପୁର ଅଧିବେଶନରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସାରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ପରିଚାଳିତ ହବ। ସ୍ୱଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ହବ, ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବର୍ଜନ କରାଯିବ, ଆଉ ସମସ୍ତ ଉପାଧିକୁ ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓକିଲାତି ବର୍ଜନ କରାଯିବ। ଏଗୁଡା ସବୁ ଥିଲା କଣ ନା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଚୌରୀ ଚୋରା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଏଟା ପରୀକ୍ଷାର ଛୁଆ ସବୁବେଳେ ଆସେ। ଯୋଉ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଡାକରାରେ ଯୋଉ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଅହିଂସା ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ ସ୍ଥିର କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନଟି ବା ଚୌରୀ ଚୋରା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡଟି ହିଂସା ଅପାରିତ ହେଲା। ଫଳରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଏହି ଚୌରୀ ଚୋରା ଘଟଣା ପାଇଁ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖାଅ 1922 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 5 ତାରିଖ ଦିନ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗୋରଖପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ଚୌରୀ ଚୋରା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଥିଲା। ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଜନତା କଣ କଲେ ନା ସେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲେ। ଫଳରେ ପାଖାପାଖି 22 ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହେଇଗଲେ। ଏହା ଚୌରୀ ଚୋରା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ନାମରେ ନାମିତ। ଯେହେତୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଅହିଂସା ଉପରେ ପରିଚାଳିତ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ହିଂସା ଉପରେ କଲେ, ଫଳରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷା 3 ମାର୍କ ଆସେ। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଯିବା ଆମେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା।
ଯେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା ପିଲାମାନେ ଦେଖ 1930 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ତାରିଖ ଦିନ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କର ଐତିହାସିକ ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଆଉଥରେ ମୁଁ କହିଦେଉ ଦେଖ 1930 ମସିହା ଲାହୋର ଅଧିବେଶନରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଇନ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଥମ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ ଦାଣ୍ଡି ଉପକୂଳ ବାଛିଲେ ଏବଂ 78 ଜଣ ସହଯୋଗ ନେଇ ଦାଣ୍ଡି ଉପକୂଳକୁ ଚାଲିଲେ। ପାଖାପାଖି ପିଲାମାନେ ମନତ ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ଗଲେ ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ 6 ତାରିଖ ଦିନ ପହଞ୍ଚିଲେ ଦାଣ୍ଡି ଉପକୂଳରେ। ସେଠି ଲବଣ ମୁଠାଇ ଧରି ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କଲେ। ଏଇଟା ଐତିହାସିକ ମାନେ ତାକୁ ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା ମାନେ ନାମିତ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା ପୃଥିବୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ତାପରେ ଏଇ ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା ଫଳରେ ଗାନ୍ଧିଜୀକୁ ଇଂରେଜ ମାନେ ଗିରଫ କଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାତୀୟ ପୋଲିସ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଗାନ୍ଧୀ ଚୁକ୍ତି ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖାଅ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା ଫଳରେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ 1930ରେ ପ୍ରଥମ ଗୋଲଟେବଲ ବୈଠକ ଡାକିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏବଂ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଲେନି। ଫଳରେ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ବୋର୍ଡର ଥିଲେ ଲର୍ଡ ଇରୱିନ୍ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ବିନା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଏ ଗୋଲଟେବଲ ବୈଠକ କିଛି ମାନେ ଫଳପ୍ରଦ ହବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କଲେ ନା ଗାନ୍ଧିଜୀ ଗୋଟେ ଚୁକ୍ତି କଲେ। କେବେ 27 ଫେବୃଆରୀ 1931ରେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଗାନ୍ଧୀ ଇରୱିନ୍ ଚୁକ୍ତି। এই ଚୁକ୍ତିର ନିୟମ ହେଲା ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ ମୁକ୍ତ କରିଦେବେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦମନମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଟାଇ ଦେବେ, ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଫେରାଇ ଦେବେ ଏବଂ ଭାରତ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂଘ ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଫଳରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ এই ଚୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କଲେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଇଂରେଜମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲଟେବଲ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମନତା ପିଲାମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲଟେବଲ ବୈଠକରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆଶା ଫଳ ପାଇପାରୁନଥିଲେ। ଫଳରେ ପୁଣି ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଯିବା ଛୁଆ ମନତ ଓଡ଼ିଶାର ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଯିବା ଓଡ଼ିଶାର ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଖାଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲା ଛୁଆ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ବା ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି। ପିଲାମାନେ ତ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଦାଣ୍ଡିଠାରେ ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲା କାହାକୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କଟକଠାରେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କରିବାର ଗୋଟେ ବୈଠକ କଲେ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଇଞ୍ଚୁଡ଼ିକୁ এই লবণ সত্যাগ্রহর এক মুখ্যস্থলী বাছিলে এবং গোপবন্ধু চৌধুরীଙ୍କ দ্বারা ସବୁ কর্মীମାନେ ଆସିଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ। କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜ ମାନେ କ'ଣ କଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଦେଲେ। ଫଳରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ମାନେ ବାଲେଶ୍ୱର ଇଞ୍ଚୁଡ଼ିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏପ୍ରିଲ 13, 1930 ତାରିଖ ଦିନ ସତ୍ୟର ପୂଜାରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ନା ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରାଗଲା। ଫଳରେ এইটা ইতিহাসের মধ্যে প্রসিদ্ধ, তাকে মধ্যে কোন দ্বিতীয় দাণ্ডি এপ্রিল 13, 1930 এটাকে লবণ ইঞ্চুড়ি লবণ সত্যাগ্রহ নামিত করা যাইছে। নেক্সট কোশ্চেন হলা ভারত ছড়া আন্দোলনের কার্যক্রম। পিলা মনত 1942 অগস্ট 8 তারিখ দিন জাতীয় কংগ্রেস র বম্বে অধিবেশନରେ মহাত্মা গান্ধীজীଙ୍କ প্রস্তাব ক্রমে ভারত ছড়া আন্দোলন প্রস্তাব গৃহীত করা যাইଥିଲା। তার নিয়ম কোন ଥିଲା? পঞ্চায়েত স্তରରେ ଶାନ୍ତି ବାହିନୀ ଗଠନ, ସରକାରଙ୍କ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଜମିଦାରମାନଙ୍କ ଜମିକୁ ଜବରଦଖଲ, ସରକାର ଅଫିସ ଥାନା ଅଚଳ, ଦେଶବ୍ୟାପୀ ହରତାଳ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଛୁଆ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି। ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଇରମ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ଇତିହାସରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଛି। ଇରମ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନଙ୍କର ଏକ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା। ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ କର ନ ଦେବା ପାଇଁ ଶପଥ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ଇରମ ମେଲଣ ପଡ଼ିଆରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। 1942 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28 ତାରିଖରେ ଇରମଠାରେ ଏକ ବିରାଟ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। କମଳା ପ୍ରସାଦ କରଙ୍କ ସଭାପତିରେ ସଭାକାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା। ହଠାତ୍ ପୋଲିସ ମାନେ ପହଞ୍ଚି ସେଠି ଗୁଳି ଚାଳନା କରୁଥିଲେ। ଫଳରେ ବହୁତ 29 ଜଣ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, 55 ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏଇଟା ଜାଲିଆନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ରୂପ ନେଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମନତ ପିଲାମାନେ এই হত্যাকাণ্ডକୁ ইরম হত্যাকাণ্ড দ্বিতীয় জালিয়ান ବୋଲି হত্যাকাণ্ড ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ইরমକୁ ইতিহাস রক্ততীর্থ ବୋଲି অবতীর্ণ କରାଯାଏ। লাস্ট কোশ্চেন ছুଆ এই ୟୁନିଟ୍ 4ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଯିଏକି ଭାରତ ଛଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନର
ପ୍ରଥମ ଶହୀଦ ହେଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ। ପିଲାମାନେ ମନେ ଥାଉ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତେନ୍ତୁଳି ଗୁମା ଗ୍ରାମରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବୀର ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଡାକରାରେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରିଥିଲେ। 1942 ଅଗଷ୍ଟ 21 ତାରିଖରେ କଂଗ୍ରେସ ପତାକା ଓ ଲାଠି ଧରି ବିପ୍ଳବୀଙ୍କ ସହିତ ମାତିଲି ଥାନା ଘେରାଉ କରିଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜୟରେ ଗଗନ ପବନ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପୋଲିସ ଲାଠି ମଡ଼ରେ ସେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ଅଙ୍ଗରକ୍ଷୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଇଂରେଜମାନେ ଏହାର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲରେ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ 29 ମାର୍ଚ୍ଚ 1943ରେ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଥିଲେ ଭାରତ ବା ଓଡ଼ିଶାର ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଥମ ଶହୀଦ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ୟୁନିଟ୍ 4ରେ ମୁଁ ବଛା 2 ମାର୍କିଆ 3 ମାର୍କିଆ ଆଲୋଚନା କଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ପିଲାମାନେ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବ।